নমস্কাৰ সকলোলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই মই আজি মোৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি মোৰ অনুষ্ঠানত আপোনালোকক দৃষ্টিপাত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গুজৰাট গেঙে আমাৰ আৰ্থিক আৰু স্বাধীনতাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ সম্পৰ্কত। আমি অধিকাংশই বুজি নোপোৱা গুজৰাট মডেলৰ সপোন দেখুৱাই 2014 চনত গুজৰাট গেঙে আমাৰ ভোটেৰে দখল কৰিছিল ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ। সেই ক্ষমতা পোৱাৰ পিছৰে পৰা এই গুজৰাট গেঙে অতি কৌশলেৰে এনে কেতবোৰ দুষ্কাৰ্য কৰি আছে যে গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী ভাৰতবাসী আজি দিশহাৰা হৈ পৰিছে। পৰিৱৰ্তনৰ আশাত ক্ষমতা দিয়া এই গুজৰাট গেঙৰ হাতত আজি শেষ হৈ গৈছে আমাৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা। তদুপৰি নোহোৱা হৈছে দেশৰ ভৌগোলিক নিৰাপত্তা, নোহোৱা হৈছে মানুহৰ শান্তি। গুজৰাট বেপাৰীৰ স্বাৰ্থত গুজৰাট গেঙে ভাৰতৰ অন্যতম লাডাখৰ প্ৰায় 320 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটি কেনেদৰে চীনক গতাই দিছে সেই সম্পৰ্কে মোৰ আগতীয়া প্ৰতিবেদনত মই উল্লেখ কৰিছোঁ। গতিকে আজি মই আমাৰ অৰ্থনৈতিক দিশত গুজৰাট গেঙে কেনেধৰণে আমাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বা সামাজিক দিশত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে সেই বিষয়টো চমুকৈ আপোনালোকক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ী গৌতম আদানীৰ কোম্পানীত আপোনাৰ মোৰ LICৰ সঞ্চিত ধন বিনিয়োগ কৰি গুজৰাট গেঙে আমাৰ অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা কেনেদৰে ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ দেশৰ শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছৰে পৰা 38 ভাৰতীয়ই ভাৰতৰ বেংকৰ 2 লাখ কোটিৰ অধিক টকা আত্মসাৎ কৰি বিদেশলৈ পলায়ন কৰিছে। এই 38 ভাৰতীয়ৰ ভিতৰত বিজয় মালিয়াক বাদ দি বাকী 37 জনেই হ'ল গুজৰাট গেঙৰ সক্ৰিয় সদস্য। তদুপৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতীয় PSU বেংকত দৈনিক 100 কোটি টকাৰ অধিক জালিয়াতি হৈছে বুলি স্বয়ং RBIয়ে আজি কেইদিনমানৰ আগত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। মূলতঃ এই কাৰণেই এই বেংকত জমা থোৱা আপোনাৰ মোৰ টকাৰ ওপৰত বেংকে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কমাইছে আৰু আপোনাক মোক দিয়া ঋণৰ ওপৰত ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি কৰিছে। তদুপৰি বিভিন্ন লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত লগাইছে নতুন নতুন ফাইন। আনকি ATM যোগে মাহে 3 বাৰতকৈ অধিক নিজৰ টকাকেইটা উঠালেও ভৰিব লগা হৈছে ফাইন। অৰ্থাৎ গুজৰাট গেঙৰ সদস্যসকলে আপোনাৰ মোৰ যি টকা লুট কৰি লৈ বিদেশত পলায়ন কৰিলে সেই টকাবোৰ এতিয়া মোদী চৰকাৰে আদায় কৰি আছে আপোনাৰ মোৰ পৰা। এতিয়া আহোঁ আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে বিশ্বাসৰ প্ৰতীক LICৰ প্ৰসংগলৈ। 23 জানুৱাৰীত গৌতম আদানীৰ শ্বেয়াৰ কেলেংকাৰী সম্পৰ্কত প্ৰকাশ পোৱা হিণ্ডেনবাৰ্গৰ ৰিপৰ্টৰ সম্পৰ্কে আপোনালোক সকলোৱে ভালদৰে জানে। সেই 23 তাৰিখৰ পিছত গৌতম আদানীৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য প্ৰতিদিনে অভাৱনীয় হাৰত হ্ৰাস পাইছে আৰু আজিৰ তাৰিখত আদানীসমূহৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য সামগ্ৰিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে 60%লৈ। যি সময়ত আদানীৰ এই কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছিল সেই সময়ত আদানীৰ কোম্পানীৰ মুঠ শ্বেয়াৰৰ 1.32% অংশৰ শ্বেয়াৰ আছিল LICৰ বিনিয়োগ। আদানী কেলেংকাৰী পোহৰলৈ অহাৰ পিছত নিজৰ ধনৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন বিনিয়োগকাৰীয়ে নিজৰ হাতত থকা আদানী কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰসমূহ বিক্ৰী কৰিলে। কিন্তু এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হেঁচাত LICয়ে গৌতম আদানীৰ কোম্পানীত নতুনকৈ বহু হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি সৰ্বসাধাৰণৰ জমা টকাৰ নিৰাপত্তা প্ৰায় নোহোৱা কৰি পেলাইছে। কথাটো সকলোৱে গুৰুত্ব সহকাৰে মন কৰিব। 2023 চনৰ 24 জানুৱাৰীলৈকে গৌতম আদানীৰ কোম্পানীত LICৰ বিনিয়োগ আছিল আদানীৰ কোম্পানীৰ মুঠ শ্বেয়াৰৰ 1.32%। কিন্তু 24 জানুৱাৰীৰ পৰা আদানীৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য হুৰকৈ কমি থকাৰ সময়ত LICয়ে আদানী গ্ৰুপৰ কোম্পানীৰ পৰা নতুনকৈ 3,75,000 শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰি আদানীৰ কোম্পানীৰ মুঠ শ্বেয়াৰৰ 4.23% বিনিয়োগ কৰিলে। এতিয়া আপুনি নিজেই চিন্তা কৰক, ডুবিবলৈ লোৱা জাহাজত কোনো জ্ঞানী মানুহ উঠে জানো? কিন্তু গুজৰাট গেঙৰ গৌতম আদানীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশত যোৱা 24 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনাৰ মোৰ সঞ্চিত ধনেৰে LICয়ে আদানীৰ কোম্পানীত 3,75,000 শ্বেয়াৰ কিনিলে। অৰ্থাৎ দেশকৈ গুজৰাট গেঙৰ স্বাৰ্থত LICয়ে আপোনাৰ মোৰ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যত বিপদাপন্ন কৰি পেলালে। আৰু এটা কথা গুৰুত্ব সহকাৰে মন কৰক, গুজৰাট গেঙে ভাৰতৰ ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছৰ পৰা দেশৰ সামাজিক ন্যায়ৰ স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠান CBI, ED আদি কব্জা কৰি নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে। 2014 চনৰ আগলৈকে CBI, ED আছিল স্বতন্ত্ৰ সংস্থা। কিন্তু এতিয়া এই দুয়োটা সংস্থা গুজৰাট গেঙৰ ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰত পৰিণত হ'ল। বিজেপিৰ বিৰোধী শক্তিক নাশ কৰিবলৈ CBI আৰু ED হৈ পৰিল গুজৰাট গেঙৰ একোপাত অস্ত্ৰ।
তাকে কৰিবলৈ এই সংস্থা দুটা কিমান তললৈ নামিছে আপৰ সংসদ সঞ্জয় সিঙৰ বক্তব্যৰ পৰাই আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कैसे इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप बन गया है, कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा। एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। बेटी को धमकी, पत्नी को धमकी, बूढ़े मां बाप को धमकी, मारना पीटना प्रताड़ित करना और उसके बाद जबरन बयान लेना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह न्यायालय के सामने उन लोगों के बयान हैं जिनसे जबरन मारपीट करके उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया। यह पहला नाम है चंदन रेड्डी का। यह चंदन रेड्डी हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसने लिखी है। और इतना ही नहीं, इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए, दोनों कान के पर्दे फट गए। और ये इस व्यक्ति की डॉक्टरी जांच है, जो डॉक्टरी जांच की कॉपी मैं अभी आपको दूंगा। ये दोनों डॉक्टरी जांच ये कहती है कि चंदन रेड्डी को मार मार के उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ये डॉक्टरी की जांच आपको देता हूं। ऐसे कर रही ईडी इन्वेस्टिगेशन। पहला आदमी चंदन रेड्डी, दूसरा अरुण पिल्लई। अरुण पिल्लई वो शख्स है जिसकी पत्नी को, बेटी को, परिवार को धमकाया गया, डराया गया। ईडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद यह शख्स कहता है, न्यायालय में लिखकर देता है, माननीय न्यायालय के सामने कहता है मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया। अरुण पिल्लई। तीसरा व्यक्ति समीर महेंद्रू। समीर महेंद्रू, इसकी पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार करके रखा गया, धमकाया गया, डराया गया, परिवार को प्रताड़ित किया गया। झूठा और जबरन बयान ईडी के द्वारा लिया गया। ईडी ने झूठा और जबरन बयान समीर महेंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं, माननीय न्यायालय के सामने, माननीय न्यायालय के सामने समीर महेंद्रू ने लिख कर दिया कि जज साहब हमसे तो जबरन झूठा बयान लिया गया। समीर महेंद्रू। चौथा नाम भूषण बेलगावी। भूषण बेलगावी, इस व्यक्ति से भी ईडी ने प्रताड़ित करके झूठा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं, जज साहब को जाके कहा, न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायालय हमारी रक्षा कीजिए, हमसे ईडी ने झूठा जबरन गलत बयान लिया। पांचवा नाम मनास्वामी प्रभुने। मनास्वामी प्रभुने, इससे भी ईडी ने जबरन झूठा जबरदस्ती का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायालय को लिख के दिया, किसी और को नहीं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। माननीय न्यायालय को लिख कर दिया कि न्यायाधीश महोदय, जज साहब, मुझसे ईडी वालों ने जबरन झूठा जबरदस्ती प्रताड़ित करके बयान लिया। छठवां नाम राघव रेड्डी। ये राघव रेड्डी छठवां नाम। राघव रेड्डी, इसने न्यायालय के सामने जाकर कहा
कि न्यायाधीश महोदय, हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है? किसके दबाव पर ईडी काम कर रही है? किसके डायरेक्शन पर ईडी काम कर रही है? क्योंकि एक बहुत चौंकाने वाली बात इनके हाई कोर्ट के पिटीशन में लिखी हुई है चंदन रेड्डी के। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे साहब, ईडी के अधिकारियों ने तो मारा पीटा, कान के पर्दे फट गए। वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमको मारा पीटा, जिनको जो ईडी के ऑफिशियल्स भी नहीं थे। ऐसे लोग थे जो ईडी के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की। कौन से लोग हैं? किस पार्टी के गुंडे ईडी के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो ईडी के दफ्तर में जाते हैं, पूछताछ करते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है, कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। लड़ना है तो सामने सामने लड़ो। कायरों की तरह बेटी का, पत्नी का, परिवार का सहारा लेके मत लड़ो। গুজৰাট গেঙে এই সকলোবোৰ দুষ্কাৰ্য আমাৰ সকলোৰে চকুৰ আগত মুকলিভাৱে কৰি আছে। কিন্তু আচৰিত লাগে, গুজৰাট গেঙৰ এই দুষ্কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ সৰহ সংখ্যক অসমীয়া। বেছি দিন অপেক্ষা কৰিব নালাগে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গুজৰাট গেঙে এইসকল অসমীয়াক ভিখাৰীত পৰিণত কৰিব। তেতিয়া এই গুজৰাট গেঙৰ নেতাসকলৰ লগত আমাৰ অসমীয়াসকলে আৰু কিমান বিহু মাৰে সেইটোহে চাবলগীয়া হ'ব। ধন্যবাদ।